पूरे राज्य भर में इस समय सरकारी परियोजना द्वारे सरकार कार्यक्रम चल रहा है। हर कोई इस अवसर का लाभ उठाने में जुट गया है, खासकर लक्ष्मी भंडार परियोजना का। लेकिन फालाकाटा क्षेत्र के आदिवासी पाड़ा के एक महिला ऐसी भी है जो अभी तक कोई भी लाभ नहीं उठा पाई है। महिला का नाम है पूर्णिमा तिर्की, जो अपने एक मानसिक रूप से असंतुलित बेटे के साथ रहती है। पूर्णिमा तिर्की खुद भी शारीरिक रूप से कमजोर है और स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि पूर्णिमा तिर्की को मिर्गी की बीमारी भी है। वो कभी भी अचानक बेहोश हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस अवस्था में भी दूसरों के घर काम करके जो थोड़ा बहुत कमाती है उसी से अपना और अपने बेटे का गुजारा करती है। इसलिए स्थानीय लोगों ने पूर्णिमा तिर्की को सरकारी सुविधाएं दिए जाने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय उप प्रधान रहीफुल आलम ने कहा कि क्षेत्र के अधिकांश अनुसूचित जनजातियों के पास उचित दस्तावेज नहीं है, इसलिए उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। এখন কিভাবে চলছেন তাহলে? কাজ করেই চলে। কি কাজ করেন? যে হাজবেন্ড কাজ করি মানুষের বাড়িতে। হাজিরা করেন কি? হাজিরা করি। সেটা দিয়ে চলে সংসার? না চললেও চলতেই হবে। সরকারিভাবে কিছু দেয় না কেউ? কিছু দেয় না। জানাইছিলেন পঞ্চায়েত প্রধানকে? এগুলো না জানে, এগুলো আবার জানে না। আমাদের ইয়াটা কি যে হয়েছে জানেন? আপনার নামটা কি? পূর্ণিমা। পূর্ণিমা কি? মুন্ডা। আর ছেলের নাম? সুভাষ তির্কি। হাজব্যান্ডের নাম হচ্ছে বিষ্ণু তির্কি আর তার স্ত্রীর নাম হচ্ছে পূর্ণিমা তির্কি। ছেলে মেয়ে 3 জন, আমার পাড়া প্রতিবেশী। ওরা খুব নিরীহ লোক। বর্তমান যে পরিস্থিতিতে আছে তাদের ঘরও নেই থাকার, খুবই কষ্ট হচ্ছে। আর মানসিক একটা প্রবলেম, ছেলেটারও মানসিক প্রবলেম, তার নিজে সুস্থ থাকে না অনেক সময়। তো এখন গ্রামে গঞ্জে টুকিটাকি কাজ করে এর বাড়ি ওর বাড়ি কাজ টাজ করে সেখানে কিছু রোজগার হয়, যেটা নিয়ে চলে। তাছাড়া ওদের নিজস্ব যে বাড়ির দেওয়ারগুলো আছে এরাও চালায়, বৌদিটাকে হেল্প করে অনেক সময় খাওয়া দাওয়া নিয়ে। আর তাছাড়া তো আমাদের সবাই এখান পাড়া প্রতিবেশী। আপনাদের প্রতিবেশী হিসেবে আপনার দাবিটা কি? আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের দাবি হচ্ছে যে এই পরিবারটার জন্য সরকার যেন সাহায্য করে। তাদের যে একটা স্থানের ব্যবস্থা, যেমন ঘর নেই সেটা ঘরের একটা দাবি, তাদের একটা ভাতা করে দেওয়া এটার একটা দাবি। যদি এটা সরকারের পক্ষ থেকে মানে দেওয়া হয় তাহলে মনে করি যে এই পরিবারটা একটু আশ্বস্ত থাকবে। আপনার নামটা? আমার নাম হচ্ছে অর্জুন হাসদা, প্রতিবেশী।